Kize. Ja Pinoy. Ja Pinoy. Today is unboxing my birthday gift. Yay! O, sige na, go here na. Open na natin. Wow, excited. Yan. Ano kaya itong toys na binili na ako? Excuse me, matulis ko. Excuse me po. Apa. Okay. Pupunta likuran sila. Dito ka na. Dito para makita ka. Ay! Kita. Dito lang. Here. Yan. Singka habang tayo nagbubukas. Dali. Happy birthday, Kise. Happy birthday, Kise. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Kise. How old are you now? How old are you? 3. Going 3. Turning 3. Sing ka na ni. Happy birthday to me. Happy birthday to me. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to me. Sing ka. Happy birthday to me. Happy birthday to me. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to me. Thank you, Lazada. La 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 la. Take it after me. La 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 la. Za 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 za. Da 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 da. Say hi to them na. Dito. Di makita yung mukha mo. O, come here na. Dito ka, syempre. Ang bibili natin ay... Hey! Little Architect Tools. Wow! Dahil mahilig ka mga libon. Ayan. Sana dito manahimik ka lang. Ano po, excited. Wait lang, open natin. Excuse me. Dance ka muna. Dali, dance. Na 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 na. Sayawan mo sila, dali. Na 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 na. Sige, na 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 na. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Sing happy birthday eh. Ay, di ko na-open to. Happy birthday. Sing mo sila. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Yay! Ito na. Wow! Excited ka na ba? Excited ka na ba? Ano ka? Para makita ka.
ito siya. Ayan. Ayan siya. Ang dami. I-assemble muna natin to, nak, ha? Okay? Okay? Okay. Let's do this. Ay! Kita yung diaper. Assemble natin. Paano siya assemble. Let's see how Carabao. May guidelines ba? Ito na ko. Wait muna siya. Wait. Na. Para makita. Sit down ka rin dito. Sit down. Diyan ka na sit down. Hindi dito sa lapag. Para makita ka natin. Are you happy? Apa. Paano happy? Mama, open na mama. Wait lang. Open na mama. Ito daw po. Ito muna. This one first. This one first daw. This one first. Apo. Wait lang po, ha? Apo. Ano daw? Apo. Mamaya na yan. Ito muna. Tapos daw po, yung paa, ito yung paa. Oh. Dito ka na. Sit down na dito. Sit down. Wow, pang-green. Baba, sit down. Iningatan ko naman yung tigas mo. Iningatan ko naman. Go! Lagyan natin. Lagyan natin ito. Yeah. And then, this one. No, give me that. Give me that, please. That one. Thank you. Ito yung pinaka-top. Tapos is-enter mo lang yung pangalan. Yay! Nakabuo na tayo. Yung body naman yan na. Yung body naman. Dito ka muna. Mamaya mo na open yung iba, ha? Ito kasi baka ikalat niya agad. Sabi mo na natin. You wait. Dito ka, anak. Ulit na. Usip ko dito. Yeah. Happy yan? Paano happy? Paano happy? Ang sunod ay ano next? What's next na? Sunod
ganyan yung mga ano ni Geckos, di ba? Geckos! So, asan na? Bilisan na natin na. Ano sunod? What's next? Add one. Wala. Sa baba. Ayan pala siya. Okay. Ayan, galing. Guys, nabili namin po ito sa Lazada. Nabili ko ito sa Lazada. Maganda sa Lazada kasi may mga discount sila. Bukod doon, may cashback pa. Diba? Ang dami nilang mga offers. Sobra. And then, ito yan. Para dito yan. Wait lang po. Nalagay ko natin. Ito view daw, view. Ito kasama. Yung kanina, ito na ko. Ito pala siya. Maganda daw po ito eh. Dali na ilagay natin. Okay. Paano? Dito sa kabila. Ito pala yung sa kabila. Ay, naku. Suma. Ganyan na ito. Then, what's next? What's next is it? Hindi na natin dito. Yeah. Excuse me. Okay. Ganito po siya. Okay. Wait lang ka lang. Lalagay natin. Excuse me.